नाज़रीन, पीडीएम नामी चूं चूं का मुरब्बा आजकल ऐसी ऐसी बेवकूफ़ियां कर रहा है जिसकी समझ नहीं आ रही कि इस पर परेशान हुआ जाए या इस पर तनकीद की जाए। सियाने कह गए हैं कि बेवकूफ़ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर होता है, लेकिन पीडीएम की तो समझ ही नहीं आ रही कि वो अक्लमंद है या जानबूझकर बेवकूफ़ियां कर रही है। खैर, मुद्दे की बात पर आए तो वो ये है कि इमरान खान को कॉर्नर करने वाले अपने मुकरूह मंसूबों से इनहराफ करने लगे हैं और खान साहब की मुश्किलात का अजाला होने लगा है। दोस्तों, आज की वीडियो भी इसी हवाले से है। इतलात बड़ी दिलचस्प हैं कि पीडीएम की बेवकूफ़ियों प्लस गलतियों का खुमियाजा अब छोटे मियाँ भुगतने जा रहे हैं। खबरें यह भी हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ में कुछ ऐसी ताकतवर शख्सियात ने शमूलियत इख्तियार कर ली है जिससे पीडीएम के वजूद को खतरात लाहक हो गए हैं। वो शख्सियात कौन सी हैं, आगे चल के वीडियो में इसका जवाब दिया जाएगा और साथ ही ये सवालात भी ज़ेर गौर रखे जाएंगे कि क्या हुकूमत का खात्मा होने जा रहा है, क्या इमरान खान को इक़्तिदार में लाने का फैसला कर लिया गया, पीटीआई को दोबारा वही मुकाम दिलवाने का जिम्मा किसने उठा लिया है। तहलका खेज खबरों ने शरीफ बरादरान के लिए मुश्किलात के पहाड़ खड़े कर दिए। खान के वारे न्यारे हो गए, हुकूमत लड़खड़ा गई। नाज़रीन, जब से नून लीग पीडीएम के ज़ेरे साया हुकूमत में आई है तब से लेकर अब तक न सिर्फ पीडीएम का सत्यानाश हुआ है बल्कि नून लीग की जो बाकी मानदा सियासी साख थी वो भी गर्क हो गई है। और नवाज शरीफ साहब जिस खुशफहमी में पाकिस्तान वापसी का सोच रहे हैं, इस खुशफहमी को न्यूट्रल्स ने बहुत जल्द गलत फहमी में बदलने का फैसला कर लिया है और इतलात है कि तहरीक-ए-इंसाफ को तोड़ने वालों ने अब अपनी गलती सुधारने का इरादा कर लिया है और ऐसे शख्सियात को पार्टी में शामिल कर दिया है जिससे पीडीएम को भी खतरा है और नून लीग को भी। लेकिन यहाँ गौर तलब सवालात ये हैं कि अचानक अब ऐसा क्या हो गया जो पीडीएम एस्टेब्लिशमेंट को खटकने लगी है। क्या इमरान खान से अब ताकतवरों के राब्ते बहाल हो रहे हैं? सनसनीखेज खबरों से भरपूर इस वीडियो में यह भी डिस्कस होगा कि पीडीएम घटिया हथकंडों पर उतर आई, इमरान खान के खिलाफ बड़ा महाज तैयार कर लिया, खान साहब का भी पीडीएम हुकूमत को बड़ा धचका, इमरान खान की वापसी का सफर शुरू हो गया। इस्लामाबाद से बड़ी खबरें आ गई, पीडीएम के दो बड़ी शख्सियात ने तहरीक-ए-इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इमरान खान की एक और चाल काम कर गई, पीडीएम में फूट पड़ने के बाद सूरत-ए-हाल कशीदा हो गई, मुल्क में जल्द दमादम मस्त कलंदर होगा। नाज़रीन, अब की बार खान साहब ने इस टोले का ऐसा बंदोबस्त कर लिया है कि अब मुल्क के ताकतवर हल्के भी इस हुकूमत की बर्बादी को चाह कर भी नहीं रोक सकेंगे। तहरीक-ए-इंसाफ में कौन से नई शख्सियात का इजाफा होने वाला है, इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आएंगे, अल्लाह ने चाहा तो चंद हफ्तों में आएंगे और कानून का सामना करेंगे। निजी न्यूज चैनल के एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि हमारे 15 माह में पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से निकल गया। इन 15 माह में पाकिस्तान के खोए हुए वकार को बहाल किया, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% और पेंशन में 17.5% इजाफा किया। हमारी हुकूमत ने बड़े बिजनेस हाउसेस पर सुपर टैक्स लगाया, कारपोरेट सेक्टर बहुत हद तक टैक्स देता है। नवाज शरीफ से मुतालिक इनका कहना था कि नवाज शरीफ को साजिश के तहत झूठे मुकदमे में सजा दिलवाई गई। आज नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश बेनकाब हो चुकी है, साजिश करने वाले सब चेहरे सामने आ चुके हैं। हर काम के लिए वक्त मुकर्रर है, जिन लोगों ने मुल्क के खिलाफ साजिश की इनका एहतसाब होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि नवाज शरीफ इलाज के लिए बैरून मुल्क गए थे, इनके इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड चेयरमैन पीटी ने बनाया था, वो जल्द वतन वापस आएंगे, अल्लाह ने चाहा तो नवाज शरीफ चंद हफ्तों में पाकिस्तान आएंगे और वो पाकिस्तान आएंगे तो कानून का सामना करेंगे। सानिहा 9 मई से मुतल्लिक गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि 9 मई को पाकिस्तान पाक फौज और आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश थी। 9 मई वाकयात के सरगना चेयरमैन पीटीआई थे। चेयरमैन पीटीआई इसके हवारी सियासी जत्था, कुछ फौजी और इनके खानदान के अफराद भी शामिल थे। इन्होंने बताया कि 9 मई को यह साजिश की गई थी कि पाकिस्तानी फौज का तख्ता उलट दे। यह साजिश की गई थी कि मुल्क में इंतशार हो और खाना जंगी हो जाए। बतौर वज़ीर-ए-आज़म ये सारी बातें मालूमात की बुनियाद पर कर रहा हूँ। जिन लोगों ने शहरी तनसीबात पर हमले किए इन पर एटीसी के तहत मुकदमात होंगे। नैब कवानीन के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि नैब कानून में तब्दीलियां इसलिए की गई कि मुल्क आगे चले। बास सियासतदान और सरकारी अफसरान कानून के मुताबिक भी काम करने को तैयार नहीं, नैब की वजह से डरते हैं। अफसरान डरते हैं कल को ठीक काम भी किया तो नैब इनको पकड़ कर रुसवा करेगा। कारोबारी अफराद ने नैब की वजह से सरमाया लगाना बंद कर दिया था। इंतखाबात के हवाले से शहबाज शरीफ का कहना था कि इलेक्शन में पीपल्स पार्टी समेत तमाम इत्तेहादी जमातों से एडजस्टमेंट हो सकती है। जहां एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं वहां अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। इलेक्शन जीते तो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नवाज शरीफ होंगे। नाज़रीन, दूसरी जानब शहबाज शरीफ की हुकूमत जब से आई है मुल्क में हर तरफ बदअमनी की फिजा फैली हुई है।
ایسے میں ایک عمران خان ہی عوام کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا ہے، جسے برباد کرنے کے لیے 13 جماعتوں کا ٹولہ ایڈی چوٹی کا زور لگا رہا ہے۔ خبریں یہ بھی ہیں کہ سابق وفاقی وزیر فیصل وابڈا نے کہا کہ جن سیاسی لیڈروں کے اپنے فریم ٹیڑھے ہیں وہ ملک کا فریم کیا سیدھا کریں گے، جو خود کھڑے نہیں ہو سکتے وہ ملک کو کیا کھڑا کریں گے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام میں فیصل وابڈا نے کہا کہ خواجہ آصف نے بتایا کہ نواز شریف نے باجوہ کا نام جلسوں میں لے کر حکومت کے خاتمے کا بیانیہ بنایا اور اسی قمر باجوہ کی ایکسٹینشن کے لیے زور دے کر ووٹ بھی دلوایا۔ دوسری جانب چیئرمین پی ٹی اے نے بھی باجوہ کو ایکسٹینشن دی اور پھر حکومت گرانے کا بیانیہ بنایا۔ آصف زرداری نے سندھ چلانے کے لیے ووٹ دیا اور پھر عوام میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ بنا۔ سابق وزیر کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے اور اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں دکھانے کی کوشش کی۔ یہ لوگ وقت ضرورت جب چاہیں جس کو چاہے گالی دے دیں اور جب وقت ضرورت پڑے ننھے بچے بن کر اقتدار کے ہوس میں خود کو پھر پیش کر دیں۔ اب سوال یہ ہے کہ قمر باجوہ غلط ہیں یا پی ڈی ایم پلس پی ٹی اے سمیت ساری 14 جماعتیں بھی غلط ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم آزمائے لوگوں کا ماضی نہ بھولیں، ان کے اندر بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہی زہر اور بغض ہے۔ پاکستان کی حالت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ ملک کے خیر خواہ نہیں۔ فیصل وابڈا کا کہنا تھا کہ جو خود چل نہیں سکتے وہ ملک کو کیا چلائیں گے۔ ان کی ایکسپائری ڈیٹ ختم ہوئی بھی کئی سال ہو چکے۔ اس ملک میں صرف کلفی والے کو 3 ماہ کی جیل ہو سکتی ہے۔ سابق وفاقی وزیر نے کہا کہ ایک جج کی بیوی کو چھوٹی بچی پر بہیمانہ تشدد کے باوجود پولیس ضمانت ہونے سے پہلے گرفتار نہیں کرتی۔ اس سے بڑا شرمناک واقعہ یہ ہے کہ ضمانت بھی دے دی جاتی ہے۔ یہ بھیانک پاکستان کی تصویر ان بھیانک لیڈروں کی بدولت ہے۔ دور دور تک راستہ نظر نہیں آ رہا۔ ان آزمائے ہوئے لیڈروں سے جان چھوٹنے کا اللہ رحم فرمائے۔ دوسری جانب اطلاعات یہ بھی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے سربراہ پرویز خٹک نے پارٹی کے آئین و منشور کی تیاری پر کام شروع کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے سربراہ پرویز خٹک نے پارٹی اور آئین کی تیاری پر کام شروع کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ محمود خان کو نائب چیئرمین، ضیاء بنگش کو سیکرٹری اطلاعات بنائے جانے کا امکان، دیگر عہدیداروں کے لیے بھی مشاورت۔ پارٹی کے آئین منشور کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کی کور کمیٹی کو بھی حتمی شکل دی جائے گی۔ یاد رہے کہ گزشتہ ماہ سابق وفاقی وزیر پرویز خٹک نے پی ٹی اے پارلیمنٹیرینز کے نام سے نئی پارٹی کا باقاعدہ اعلان کیا تھا۔ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان بھی نئی سیاسی جماعت میں شامل ہیں، جبکہ پی ٹی اے کے 57 سابق ارکان اسمبلی نے پرویز خٹک کی حمایت کا اعلان کیا تھا اور پرویز خٹک پارٹی کے سربراہ مقرر کیے گئے تھے۔ تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کی کور کمیٹی کو بھی حتمی شکل دی جائے گی۔ یاد رہے کہ گزشتہ ماہ سابق وفاقی وزیر پرویز خٹک نے پی ٹی اے پارلیمنٹیرینز کے نام سے نئی پارٹی کا باقاعدہ اعلان کیا تھا۔ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان بھی نئی سیاسی جماعت میں شامل ہیں، جبکہ پی ٹی اے کے 57 سابق ارکان اسمبلی نے پرویز خٹک کی حمایت کا اعلان کیا تھا اور پرویز خٹک پارٹی کے سربراہ مقرر کیے گئے تھے۔